जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में मेरी सजा में होता है नाम तेरा। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। जाने वफा ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। এইভাবে চিকেন দো পেঁয়াজি বানিয়ে তোমরা বাড়িতে খাও, কিন্তু খুবই টেস্টি লাগে। আর রুটি, পরোটা, ফ্রাইড রাইস, ভাতের সঙ্গেও কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আর দেখো, সবসময় তো বাজার থেকে সব জিনিসপত্র এনে তারপরে চিকেন বানাও সবসময় কিন্তু ইচ্ছা করে না। সেই জন্যই তো ঘরে যেগুলি জিনিস ছিল সেগুলি দিয়ে আমি চিকেন দো পেঁয়াজা বানিয়ে বাড়ির সবাইকে খাওয়ালাম। তো খাওয়ানোর পরে সবাই বলল যে খুবই বলে টেস্টি হলো। তো সেজন্য আমি ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি, তোমরাও এই রেসিপিটা বানাও, বানিয়ে খাও, খাওয়ার পরে আমাকে বলো কেমন লাগে। লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।